السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. اليوم غادي نشوفو فيه la séquence numéro 2 le manuel parcours. العنوان ديال هاد la séquence lire, produire et jouer la scène d'exposition. أنا قراءات وإنتاج ولعب la scène d'exposition اللي هي البداية ديال النص المسرحي. غادي نشوفو لي كاركتيرستيك ديالها اللي هما اللي عندنا في l'objectif. Identifier les caractéristiques et la fonction d'une scène d'exposition. يعني شنو هما المميزات ديالها والعمل ديالها. Nous avons un support اللي فيه واحد l'extrait d'une pièce théâtrale اللي بعنوان des parents dans l'embarras. قالوا لي على scène numéro 1 مزيان. Les parents sont assis face au public. Entre parenthèses. يعني هنا تيبينو لنا فين كاينين les parents ils sont assis face au public. يعني كنا حنا كاينين في المسرح. Le père. Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Mère, touchant du bois. Il touche la table du salon. Père, mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils, la télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques des Spice Girls, et les brancher sur Internet. Mère, même tu lui as fait une copie pirate du Titanic. يعني عندهم واحد الابن سميتو مارتن موفرين ليه جميع الإمكانيات ولكن هو il n'est pas heureux. Pourquoi غادي نشوفوها من بعد. Père, ne m'en parle plus. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. Oui, on se scène pour lui. Et pourtant, il n'est jamais content. هو المشكل ديال الابن ديالهم كيديروا اللي داروا على قبلو وان هو ديما غير فرحان. Mère, quand je pense de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. قالت لي حنا في الوقيته ديالنا كبرونا الاباء ديالنا بصعوبه. On n'en parle pas à table, hurlait mon père. الاب تا هو جبد الماضي ديالو قال لهم ما كناش نقدروا نهضروا في المائده ديال الطعام. Tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. هنا تتعود على المعاناة اللي كانت عندها مع الأم ديالها. Père, une vie d'enfer. يعني كانت حياة الجحيم. كيهضروا على الصبا ديالهم كي كانت الطفولة ديالهم مع الآباء ديالهم. Mère, on a voulu absolument lui éviter ça à notre fils, et pourtant il n'est pas plus heureux que nous à l'époque. الآباء حاولوا يوفروا ليه كل شيء وما يخليوش يعيش ديك المأساة اللي كانوا عايشين في الصغر ديالهم، والمشكل هو أنه غير سعيد. هذا هو الملخص ديال هاد النص المسرحي اللي عندنا هنا. J'observe et je comprends. J'analyse le titre et j'ai mis une hypothèse de lecture en remplissant le tableau suivant. Des parents. عندنا العنوان مكون من des parents dans l'embarras. بلا نديرو ليه حنا
تحليل ديال هاد العنوان. دي بارون شكون هما؟ un père de famille et une mère. Dans l'embarras, ça veut dire quoi? Ils ont des problèmes dans leur vie. كنا حنا تنديرو التحليل العنوان. Des parents dans l'embarras. Des parents شكون هما؟ هما un père de famille et une mère. Dans l'embarras, ça veut dire quoi? Ils ont des problèmes dans leur vie. Hypothèse de lecture. يعني شنو هي الفرضيات ديال القراءة خلال اللي شفنا في النص ولا avant la lecture. شنو هما les hypothèses؟ Peut-être ils ont des problèmes avec leur fils. Peut-être le fils se drogue. هذه جوج الفرضيات اللي هما غادي يكونوا هما سبب المشاكل اللي عندهم مع الابن ديالهم مارتن. ندوزو الصفحة 111. Je lis le texte et je dégage les personnages de la scène. Le père, la mère et Martin, le fils. Le lieu où se trouve dans la scène. Dans le salon. L'intérêt des indications cyniques. Les indications cyniques هما هادوك اللي عندنا entre parenthèses. يعني كاع الحوايج اللي تيكونوا تنحيدو لي بارول ديال لي بيرسوناج، لي بارول تنحيدوهم وداكشي تيبقى لنا تيتسماو دي زانديكاسيون سينيك ولا لي ديداسكالي. عقلوا على هاد المصطلحات، ديداسكالي ولا انديكاسيون سينيك، تعطيونا معلومات حول الديكور، حول الاشخاص، حول الحركات ديال لي بيرسوناج. يعني كاي حاجه ما تيقولهاش هما بالفم ديالهم ومكتوبه تنسميوها ديداسكالي ولا انديكاسيون سينيك. L'intérêt des indications cyniques, c'est donner des informations. L'objet de l'échange entre les parents leur enfant n'est pas heureux. À partir des éléments dégagés, je précise les caractéristiques et la fonction de la scène d'exposition. هاد النص اللي قرينا هو لا scène d'exposition. في نظركم شنو هما les caractéristiques ديالو؟ Il présente les personnages, le lieu où se passe la scène,
donner des informations sur le lieu, sur le décor et le début de l'histoire. واضح؟ لا ما كتبوش هادشي هو اللي غادي نلقاو في جو retiens. La scène d'exposition correspond à la situation initiale. Puis que nous avons la situation initiale, le schéma narratif. Il remplit une fonction informative. يعني الدور ديالها هو تعطينا معلومات حول ماذا؟ حول le genre de la pièce, واش drame ou la comique ou la tragique. Les personnages principaux et secondaires de la pièce, معلومات على الشخصيات الرئيسية والثانوية. Le temps et le lieu où se déroule l'action. Et la nature de l'intrigue اللي هي l'histoire. شي هو اللي شفنا. وسطرت لكم في الأول فاش قلت لكم فاش بدينا النص قلت لكم scène 1 عقلوا عليها. هذه من لي كاركتيرستيك ديال لا scène d'exposition. ديما تلقاو فيها acte 1 scène 1 يعني الفصل الأول المشهد الأول دائما acte 1 scène 1. Le discours théâtral se compose d'éléments verbaux, les répliques, le dialogue, moi اللي قلنا داكشي تيقولوا الممثلين، et non verbaux يعني داكشي من غير اللي داكشي تيقولوا الممثلين كاع اللي بقى تيتسمى des indications cyniques ou didascalies rédigées par l'auteur à l'adresse du metteur en scène sur le décor. يعني فاش تيكتبهم الكاتب في النص المسرحي تيكتب هذوك لي ديداسكالي اونتر بارونتيز. ملي تيجي المخرج تاع المسرحيه سور سين على خشبه المسرح تياخذهم بعين الاعتبار باش يكون عندهم معلومات على لو ديكور، لو توني فيستيمونتير، l'emplacement de l'auteur sur scène, son comportement non verbal et paraverbal. واضح؟ يعني العناصر الرئيسية باش تكون اون بياس تياترال هي لي ريبليك و لي ديداسكالي. Désolé, je m'exerce. Je lis la scène d'exposition suivante et je dégage sa fonction en complétant le tableau suivant. باش ما ناخذوش بزاف الوقت نشوفوا العنوان La leçon de Madame Chokotova. هنا عندنا مجموعة من التلامذ اللي الأستاذ ديالهم ما حضرش الحصة وبقاو تيهضروا بيناتهم بكلام سيء حول الأستاذ، ودخلت مدام شوكوتوفا اللي سمعتهم وغيرت لهم الرأي ديالهم. نطلب منكم باش تقراو هاد النص، ولا كان عندكم شي سؤال ممكن تخلوه ليا في التعليق، غادي ندوزو مباشرة باش نجاوبو على الأسئلة. Information fournie par la scène d'exposition proposée. اللي هي هادي في هاد النص اللي شتنا. شنو هما لي بيرسوناج اللي عندنا من خلال النص؟ نبداو من هاد الصفحة نيت. عندنا مدام شوكوتوفا، عندنا جون إدوار، عندنا أماندين، عندنا باري، عندنا باربارا،
وعندنا أبيجيل. Abigail. Le lieu. Dans la classe. Le sujet. Il parle à propos d'un professeur. Indication cynique. Les indications cyniques قلنا هما les choses non verbales dans la pièce théâtrale. La première page, elle a fait Barbara sort le nez إلى آخره. Maintenant, أبيجيل إلى آخره. هاد الصفحة هادي dans le couloir tel torchon. Dans le couloir il y a aussi Madame Choukotova Madame Choukotova il y a aussi il prend. عندنا les élèves surpris. عندنا Jean-Édouard se lève lentement à contre-cœur. هادو غادي تشوفوهم هنا في les indications cyniques ou bien les didascalies. صافي هادو اللي ما كتبتش غادي تشوفوهم هادي وهادي غادي تشوفوهم في les indications cyniques. السؤال الأخير lequel des personnages préfères-tu? Des pourquoi. كل واحد غادي يعطي لو بيرسوناج اللي عجبو في هاد القصة و pourquoi. داكوغ. نتمنى يكون كلشي واضح و على بروشين فيديو ان شاء الله. مرحبا بأي تساؤل عندكم.